अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज के वीडियो में 10 ऐसे सूरह फातिहा के सरप्राइजिंग अमेजिंग इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह आपकी मालूमात में बहुत इजाफा होगा। सूरह फातिहा दरअसल एक दुआ है जो अल्लाह ताला ने हर इंसान को सिखाई है। तो इस किताब का मुताला शुरू कर रहा है और किताब की इब्तिदा में इसको रखने का मतलब है कि अगर तुम वाकई इस किताब से फायदा उठाना चाहते हो तो पहले खुदावंद आलम से ये दुआ करो। इंसान फितरतन इसी चीज की दुआ करता है जिसकी तलब और ख्वाहिश इसके दिल में होती है और इसी सूरत में करता है जबकि इसे ये एहसास हो कि इसकी मतलूब चीज उस हस्ती के इख्तियार में है जिससे वो दुआ कर रहा है। कुरान और सूरह फातिहा के दरमियान हकीकी ताल्लुक किताब और इसके मुकदमे का सा नहीं है बल्कि दुआ और जवाब दुआ का है। सूरह फातिहा एक दुआ है और बंदे की जानिब से और कुरान इसका जवाब है खुदा की जानिब से। बंदा दुआ करता है, ए परवरदिगार मेरी रहनुमाई कर। जवाब में परवरदिगार पूरा कुरान इसके सामने खोल कर रख देता है। ये है वो हदायत और रहनुमाई जिसकी दरख्वास्त तुमने मुझसे की थी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अगर आपने कभी सूरह फातिहा को तर्जमे के साथ नहीं पढ़ा तो मैं आपको मशवरा दूंगी एक दफ़ा ज़रूर सूरह फातिहा को तर्जमे के साथ पढ़ें। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। सब तरह की तारीफ खुदा ही के लिए जो तमाम महलूकात का परवरदिगार है, बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है, इंसाफ के दिन का हाकिम है। ऐ परवरदिगार हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। हमको सीधे रास्ते पर चला, इन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने अपना फजलो करम करता रहा, ना कि इनके जिन पर गुस्से होता रहा और ना ही गुमराहों के रास्ते पर। सूरह फातिहा नबूवत के बिल्कुल इब्तदाई ज़माने की सूरत है, बल्कि मुतबर रवायात से मालूम होता है कि सबसे पहली मुकम्मल सूरत जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई वो यही है। इससे पहले सिर्फ मुतफरक आयात नाज़िल हुई थी जो सूरह अलक, सूरह मुज़म्मिल और सूरह मुदस्सिर वगैरह में शामिल हैं। सूरह फातिहा में 7 आयात, 27 कलमात और 140 हरूफ मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की आयत इस सूरत का मुस्तकिल हिस्सा है या नहीं, इस बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। पहला इख्तिलाफ ये है कि आयत बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा का जुज है या नहीं। इस सूरत का नाम फातिहा क्यों है? फातिहा कहते हैं शुरू करने को। चूंकि कुरान करीम में सबसे पहले यही सूरत लिखी है इसलिए इसे सूरह फातिहा कहते हैं और इसलिए भी कि नमाज में किरात भी इसी से शुरू होती है। मुस्लिम और निसाई की हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफ़ा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे कि ऊपर से एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ऊपर देखकर फरमाया, आज आसमान का वो दरवाज़ा खुला है जो कभी नहीं खुला था। फिर वहाँ से एक फरिश्ता रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और कहता है, खुश हो जाइए, 2 नूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे दिए गए हैं जो आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए थे। सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी आयात, एक एक हरफ इनमें नूर है। आ रहा है जो आज तक किसी नबी पर नहीं आया। तो वो फरिश्ता हाजिर हुआ और आपको 2 कलाम पेश किए, एक सूरत फातिहा और एक सूरह बकरा का आखिरी रुकू आमन। इस सूरत को सूरह अल-शफ़ा भी कहते हैं। दारमी में हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हा से मरफ़ूअन रवायत है, सूरह फातिहा हर ज़हर की शफ़ा है। इसका नाम सूरह अर-रक़िया भी है। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब साम के कांटे हुए शख्स पर इस सूरत को पढ़कर दम किया और वो अच्छा हो गया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तुम्हें कैसे मालूम हो गया कि ये रकिया है, यानी पढ़कर फूंकने की सूरत है।
سورہ فاتحہ کو اساس القرآن بھی کہتے ہیں، یعنی قرآن کی جڑ۔ اس کے علاوہ اس سورت کے مزید نام بھی ہیں، جیسے سورہ کافیہ، سورہ الکنز۔ اس کے علاوہ اس سورت کے مزید نام ہیں جو کہ مدرجہ ذیل ہیں: فاتحہ، الکتاب جسے ام الکتاب بھی کہتے ہیں، سورہ الکنز، کافیہ، وافیہ، شافیہ، الشفا، سب المثانی، نور، رقیہ، الحمد، الدعاء، المسئلہ، المناجات، التفویض، السوال، اساس القرآن، الصلاۃ۔ اسی کا نام ام الکتاب ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ پوری سورت تک یہی سورت ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے، سب المثانی ہے اور قرآن عظیم ہے۔ مسند احمد میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت استنجے سے فارغ ہوئے ہی تھے۔ میں نے 3 مرتبہ سلام کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ بھی جواب نہیں دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو گھر تشریف لے گئے ہیں، لیکن میں غم و رنج کی حالت میں مسجد چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں آپ طہارت کر کے تشریف لائے اور 3 مرتبہ میرے سلام کا جواب دیا۔ پھر فرمایا، اے عبداللہ بن جابر، سنو، تمام قرآن میں بہترین سورت الحمدللہ رب العالمین آخر تک ہے۔ اس حدیث کو بڑے سے بڑے ائمہ روایت کرتے ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ الحمد اور سورہ الصلاۃ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے سورہ صلاۃ کو یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھو آدھ تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کا نام سورہ الصلاۃ ہے، اس لیے اس کو نماز میں پڑھنا شرط ہے۔ یہی حدیث صحیح مسلم میں 878 کتاب الصلاۃ میں بیان کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 876، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے حوالے سے صحیح مسلم کی مزید احادیث ہیں۔ حدیث نمبر 881، جسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نامکمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ 3 مرتبہ فرمایا۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 873، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمذی کی، حدیث نمبر 234، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 886، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھا کرتے تھے۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک۔ آپ کو سورہ فاتحہ کے بارے میں معلومات کیسی لگی؟ آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا یا نہیں؟ یا آپ سورہ فاتحہ کے بارے میں مزید معلومات رکھتے ہیں تو ہم سے شیئر کریں، کمنٹس کر کے ہمیں لازمی بتائیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ ویڈیو۔